Okay, so for today's video, we will discuss disaccharides. So, if this video dili siya maghalaba masyado, isasabay ko na lang dilian oligo and polysaccharides. Pero let's start first with disaccharides. Okay, so let's begin. So disaccharides, okay, a monosaccharide that has cyclic forms, okay, hemiacetal forms can react with an alcohol to form a glycoside or acetal. Okay, this same type of reaction can be used to produce a disaccharide. So tandaan again class, a disaccharide contains two monosaccharide units, okay, bonded together. Okay, so pag disaccharide, duwa na monosaccharide ang required para ka makahimo usad-usad na disaccharide. Okay? In disaccharide formation, one of the monosaccharide reactants functions as a hemiacetal and the other, okay, function as an alcohol. Okay? So, disaccharides, okay, again, okay, disaccharides, two monosaccharides, an imo requirement. Sa duwa na monosaccharide, one is a hemiacetal, an usad naman is an alcohol. Again, disaccharides contains two monosaccharides. Duwa na monosaccharides ang kinahanglan nimo. Sa duwa na monosaccharide, one must be a hemiacetal and the other must be an alcohol. Okay? Now, this is a structure. Okay, kung paano nagabond ang duwa na monosaccharide. So, sa disaccharides, di na kita masyado ma-focus sini na mga okay, structures. Okay? So, on structures, dito lang kita sa monosaccharide ma-focus. Sa disaccharides, di na kasi malipong na ang structure ninda. Okay? So, monosaccharide plus monosaccharide, again, one functions as a hemiacetal and the other functions as an alcohol to form a disaccharide and glycoside. So, another product ninda is water. Okay, may gusindan byproduct, okay, na water. Okay, so dili kita, okay, as I've said earlier, ano sa is hemiacetal ini siya, and one functions as an alcohol. Okay, so glycosidic linkage, okay, the bond that links two monosaccharides of a disaccharide together is called the glycosidic linkage or glycoside linkage. Okay, the glycosidic linkage is the bond between two monosaccharide resulting from the reaction between the hemiacetal carbon atom of atom OH of group of one monosaccharide and an OH group of another monosaccharide. Okay, tandaan nyo class, OH group of one monosaccharide and another OH group of another monosaccharide. So, OH tag OH perme ang nagabond to form a glycosidic linkage. Okay, it is always a carbon-oxygen carbon bond. Okay, so balik kita dito. Kung ano itong ginasabi niya na OH, tapos carbon, oxygen, carbon. Okay, so we have, sabihin natin, okay, this is ini siya, this is monosaccharide A, and this is monosaccharide B. Okay? So, ini siya na OH. Okay? So, this OH, you call this hemiacetal, sa hemiacetal carbon din siya class. Okay? So, pag sinabi na hemiacetal carbon, pag sinabi na hemiacetal carbon, okay, pag sinabi na hemiacetal carbon class, a carbon atom binded to OH group and oxygen. Pag sinabi na hemiacetal carbon class, usa daw siya na carbon atom, okay, na may igwa, okay, or nakabind sa usad na OH group tag usad na oxygen. Okay, so ini siya, naging highlight ko. This is a
OH group kaupod sa nusad na hemiacetal carbon. So hay nila si hemiacetal carbon, so adi siya, ini siya class, okay? So ini siya na kanto igwa dida san carbon. Okay, considered na may carbon na siya. Wala na siya ginbutangan san carbon kasi para simplified version na ini siya. Okay, you can also write this sa erogsine. Okay, so isurat ko ini siya otro. So pwede siya suraton sa erogsine. So amin in expanded version niya class. Okay? So ini siya, the same lang inisinda. Amin yan simplified version, amin in expanded version niya. So, di na kita ma-focus masyado sa na mga structure kasi again, kung nakikita nyo, okay, malipong siya. Okay, tas halabaan mga structures san disaccharide. Okay? So, amin ni an expanded version niya. Okay, ini siya. Okay? Tas amin in simplified version niya. The same lang inisinda, may gin-remove lang kita na iba na mga atom to make this simplified. Okay? Now, ini siya, na kanto, amo ini siya. Okay, kada kanto sina, ini siya, ini. Okay, tanan nila sinda may carbon class. Okay, may mga carbon inasinda. Sina na mga carbon, ini siya lang an hemiacetal naton. Okay, ini lang. Okay, ini siya. Amo lang ini an hemiacetal. Kay nano, again, a hemiacetal carbon is a carbon atom. So, first na requirement naton para masabi na hemiacetal carbon is kailangan may carbon atom kita. So, may carbon atom na kita. Another is kailangan nakabind siya sa OH group. Kailangan nakadikit siya sa usad na OH group. So, may usad kita na OH group na nakabind sa iya. Okay, kataon nyo may line. Ito na. Okay, may line na nakadikit. So, ibig sabihin, nakabind siya. Okay, pag may line, ibig sabihin, may igwasan binding sa inda na duwa. Aside pa sa OH, okay, kailangan tapasan oxygen. So, kung mapapansin nyo, class, again, igwasan hydrogen na naka-bind sa iya. So, nakuha ta ang tulo na requirement. Una, kailangan may carbon. So, may carbon na kita. Panduwa, kailangan may OH. So, may OH kita. And another is may oxygen. Oh, sorry. Sorry. No. This must be hydrogen class. Sorry. Mali ako. Pa-correct na lang. Sorry. Pa-erase na lang sa notes nyo. Nalito ako. This must be hydrogen gali. Not... Oh, sorry. Naglipong na ako. Otro kita class. Otro. From the top. Okay, naglipong ako. Nalipong ako, sorry. Oxygen gali gyapon ini. Sorry na. Sorry. Oxygen gali gyapon ini. Alas, pasensya na class. Okay, wala pa akong turog pa, no. Okay, oxygen. Otro kita. Okay, from the top. Okay, balikan tayo siya na structure. Okay. So, hemiacetal carbon. Okay, kailangan may carbon atom kita. Binded to an OH group and then oxygen atom. Again ha, oxygen gihapon din. Sorry na mali ako, nilipong ako bigla. Sorry, okay? So una, kailangan may carbon kita. Panduha, kailangan ito na carbon nakadikit sa OH, tag nakadikit sa oxygen. Okay? So ang oxygen natin didi class, sorry dili ini, hydrogen ini siya. Ini an oxygen naton. Okay? So utronta, may carbon atom kita, may igwa kita sa OH group, and may igwa kita oxygen na naka-attach sa carbon. So, you call this a hemiacetal carbon. Okay? Now, nanong kay dili ini siya hemiacetal. Okay, nanong kay ini siya iba na carbon. Ini tag-ina. Nanong kay dili sinda mga hemiacetal. So, usad-usadon ta sinda. Okay? So, inianan. So, ini siya na carbon. Okay, first requirement para masabi hemiacetal.
Okay, kailangan may carbon. Okay, so may carbon na kita. So, pandua, kailangan may OH. So, may OH. Okay, so may OH na nakabind sa iya adi sa baba. Pero, kung mapapansin nyo class, wala siyang oxygen. Okay? So, yun siya na carbon, nakadikit siya sa usad na carbon, nakadikit pa sa usad na carbon, and nakadikit sa usad na hydrogen. So, wala siya nakadikit sa oxygen. So, automatic, dili na siya hemiacetal. Okay? The same goes for this. Okay? May OH siya, pero wala san oxygen. Amo man ini, okay? Wala san oxygen. May OH siya, pero kung makikita nyo, nakabind siya sa carbon, nakabind siya sa carbon, and nakabind siya sa hydrogen. Okay? So, ini siya, amo man. Okay? Wara siya sa OH naman. Okay? Nakabind siya sa oxygen natin. Okay? Nakabind siya sa oxygen kasi may line. Okay? Nakabind siya sa carbon, nakabind siya sa hydrogen. Okay? This is hydrogen. Pero kung nakikita nyo class, wara siya sa OH. So, CH2OH na. So, magkaibay na tagsan OH. So, automatic, dili na ini hemiacetal. So, sinina mga carbon, amo lang ini ang hemiacetal naton. Okay? So, kung makikita nyo class, monosaccharides, okay, glycosidic linkage is the bond between two monosaccharide units resulting from the reaction between the hemiacetal carbon atom, OH. So, kailangan may hemiacetal carbon anay kita, tagan iya daw OH amo an ma-react. An OH group niya an ma-react sa hemiacetal carbon atom. Okay? So, balik kita didi. So, amo gani ni an hemiacetal carbon naton. An iya OH amo an ma-react sa usad pa na OH. Okay? Dili ini siya. Ini na OH. So, ano ang pagkakaiba sini na duwa na O? Ano ang pagkakaiba sini na duwa na OH? Okay. So, ini na OH. Okay, hemiacetal OH, while ini non-hemiacetal OH. Okay? So, dili kailangan hemiacetal class. Pero, again, may mga times na hemiacetal OH tag hemiacetal OH. Okay? Sini na example, okay, hemiacetal OH tag non-hemiacetal OH ang nagbind. Okay? So, sinda ang nagbind to form a glycosidic linkage. So, amo na ini class. So, didikit ini siya glycosidic linkage. So, amin ang bind. Okay, gin-combine niya na, gindikit niya na, ang duwa na monosaccharide naton. Okay, again, balik kita didi. Ini siya na OH, hemiacetal OH. Hemiacetal OH siya kasi under siya ni hemiacetal carbon. Now, ini siya na OH sa right naton, non-hemiacetal OH siya. Okay? So, ini siya, amog yapon ini ang structure niya. Pareho ini sinda. Okay? Pareho ini sinda class. Okay? Amo ini expanded version ninda na duwa. Okay? Si monosaccharide A, amo ini siya. Si monosaccharide B, amo ini siya. An expanded version niya. Okay? Ini siya, amo ini. Okay? Ini siya na carbon, amo ini siya. So, kanina, nasabi ta na, again, dili ini siya hemiacetal. Non-hemiacetal ini siya. So, non-hemiacetal OH ini siya class. Okay? So, pag nag-bind na ini sinda class, okay? So, ini siya, nagkakayo katang glycosidic linkage. Okay? So, amin yung glycosidic linkage natin class. It is always a carbon-oxygen carbon bond. So again, di ba sinabi ko sa mga kanto, may carbon dida, may carbon dida. So carbon binded to an oxygen, binded to a carbon.
Okay? So, amoy na an glycosidic linkage naton. Okay? So, uturon ko lang class didi ha, para dili malipong. Sini na example, hemiacetal OH tag non-hemiacetal OH ang nagbind. Pero not all the time irog sina. Okay? Minsan, hemiacetal tag hemiacetal OH ang nagabind. Okay? Pero bawal ka magkaigwa sa non-hemiacetal OH. Okay? So, permi kailangan may hemiacetal na involved sa reaction. Okay? Pwede siya, again, hemiacetal OH tag non-hemiacetal OH. Pwede man hemiacetal OH tag na hemiacetal OH tapos hemiacetal OH. Sinilang na example, hemiacetal OH tag non-hemiacetal OH ang nagbind. Okay? So, diretso kita. So, cyclic monosaccharide contains a hemiacetal carbon atom. So, many disaccharide contains both a hemiacetal carbon and an acetal carbon atom, as is the case for the preceding disaccharide structure. So, hemiacetal and acetal locations within the disaccharide play an important role in the chemistry of these substances. Okay? So, again, so amin ni siya. So, ini siya ini an hemiacetal. Again, pag sinabi na hemiacetal, may oxygen tag may OH. Ini naman siya acetal. So, anong pagkakaiba ni acetal tag ni hemiacetal? Again, i-define ta si hemiacetal carbon. Pag sinabi na hemiacetal carbon, kailangan carbon atom siya. Okay, shortcut ko na lang ha. Carbon atom siya binded to OH and oxygen. Pag acetal naman class, acetal carbon, this is a carbon atom, so pareho sila carbon atom, binded to, okay, binded to oxygen, okay, atoms. Pag sinabi na acetal class, carbon atom ka, nakadikit ka sa duwa na oxygen. Okay, 2 oxygen. So, nakadikit siya sa duwa na oxygen. So, you call that an acetal carbon atom. Okay? Now, didikit ta. Okay, adikit ta sa mga examples na. So, amin ni siya. So, ang gindiscuss pa lang natin class is the overview sa disaccharide. Okay, so ang mga glycosidic linkage, the hemiacetal, and sin the acetal carbon. Okay, so kailangan nyo matandaan ito sinda kasi amin to an foundation naton sinin na mga masunod. Okay? So, pero di na kita ma-focus masyado sa structures ng class. Pero i-discuss ko gyapon siya. Okay? Okay? So, dili kita. Now, didi, mahimo kita sa table. Okay, mahimo kita sa table class. Para madali nyo ma-memorize inisinda ng mga sugar. Okay? So, mahimo kita table. Magandang table. Okay, so nano ang composition sa table. Okay, shit. Hindi madami na eh. Okay, so kailangan ang himon ta di stable para ma-summarize ta na inisinda tanan. Okay, para ma-summarize ta ini tanan na information didi mahimo kita sa table. Okay, so una, name of disaccharide. Ay, spelling ko. Okay, name of disaccharide. Masunod other names sito na disaccharide. Masunod is monosaccharide requirement. Sana na daw ang monosaccharide na required para mahimo ito siya na disaccharide. Okay, so masunod is linkage. Dili na gana considered.
para sa glycosidic sa dictionary sa MS Word. Okay? So, glycosidic linkage or glycoside linkage. So, aside sini enzyme products upon hydrolysis. And lastly, if it is a reducing or non-reducing sugar. So, ang malaman na. Ito na kailangan. Okay na siya. So, amin ni ang kailangan naton maaraman, class. Okay, so name of disaccharide, other names if igwa, monosaccharide requirements, glycosidic linkage, enzyme, products upon hydrolysis, and if reducing or non-reducing, okay, sugar siya. Okay, so una is maltose. Maltose anay kita. Okay, so maltose, it is often called malt sugar. So other name niya is malt sugar, class. Okay? Now, it is produced whenever a polysaccharide starch breaks down. Okay, now si maltose daw, ay dagdagan ta na lang dito sa table. Other information. Okay? Now, si maltose, tandaan nyo, maltose comes from starch. Okay, si starch na discuss na natin. Starch comes from plants. Okay, halo siya sa plants. Ginagamit siya for energy reserve. Okay, so, si starch, once nag-undergo siya hydrolysis, kasi again, starch is a polysaccharide. Polysaccharide, pwede sinda mag-undergo sa hydrolysis. Now, pag nag-hydrolysis ka sa starch, makahimo ka sa maltose. Okay? So, when starch, okay? Tangan tayo mga bullet na lang dito. So, una daw, may starch ka. Once nag-hydrolysis, magkakaigwa ka sa maltose. Okay? Pag gin-hydrolysis mo pa ang maltose, class, makahimo ka sa glucose. To be more exact, duwa na glucose ang mahihimo mo da. Okay? So, halik ka sa starch, nag-hydrolysis, nagkaigwa ka maltose, gin-hydrolysis mo ang maltose, magkakaigwa ka glucose. Okay? Pwede ka mag-hydrolysis ang maltose kasi again, disaccharide siya. Pag disaccharide, pwede mag-undergo sa hydrolysis. Okay? So, it is a common ingredient in baby foods and it's found in malted milk. So, makikita siya sa baby food and also in malted milk. Okay? So, masunod kita. So, structurally, okay, maltose is made up of 2 D-glucose unit. One must be an alpha-D glucose. Okay, now sa monosaccharide requirement kita. So, nanoan required na monosaccharide. So, may duwa kita na combination na pwede mahimo didi kan maltose. Okay, may duwa kita na combination sa monosaccharide. Una is alpha-D glucose. Okay, di ko na siya i-diretso klasa. Basta inim glucose na siya. Okay, alpha-D glucose plus beta-D glucose. Okay? So, amin ang first muna combination. Another combination, pwede man alpha-D glucose plus another alpha-D glucose. Okay, klasa, may duwa ka muna pwede na combination. Una, alpha-D glucose. May alpha-D glucose ka, mabind siya sa beta-D glucose. Or, pwede man duwa na alpha-D glucose. Okay? Tandaan nyo sa kan maltose, bawal siya mawaraan sa alpha-D glucose. Permi,
may alpha-D-glucose sa iya. Okay? So, amin yan monosaccharide requirement naton. Okay? Ano masunod? The glycosidic linkage between the two glucose unit is called an alpha-1,4 linkage. Okay? The two OH group that form the linkage are attached respectively to carbon 1 of the first glucose unit and the carbon 4 of the second glucose unit. Okay? Tinawag siya lang siya na alpha-1,4 basically kasi an OH group, di ba sinabi naton duwa na OH group ang naga-attach para ka makahimo sa glycosidic linkage. Ini na 1,4 ang ginamin lang sini carbon 1 san una. Okay, so dili kita pag sinabi na ini siya na mga number na mapapansin sa mga glycosidic linkage, amo lang ina siya an tawag sina amo lang ini siya mga carbon. Okay, mga carbon or number sa carbon. Okay? So as you can see here, this is carbon 1 and this is carbon 4. So maigo kitang glycosidic linkage between sa inda na duwa. So you call that an alpha 1,4 linkage. Okay, amo lang yung ginamin niya sa alpha 1,4. Okay? So, again, tandaan nyo, the glycosidic linkage is alpha 1,4. Okay? Now, for the enzyme. Okay, enzyme class, ang trabaho ni enzyme is to break down substances. Okay, para natin ma-digest si maltose, kailangan tasan enzyme. Okay? So, some enzymes, ginahimo siya sa lawas naton. Ano ba naman ang enzyme, ginahimo sa bacteria na ada sa lawas naton. Okay? So, the enzyme for maltose is called maltase. Okay? Note ko lang, if may nabasa ka mo na mga word, okay, na may ASE sa punta niya, enzyme na sinda class. Okay? But not all enzyme may ASE. Pero majority talaga sa inda class na may ASE automatic enzyme na inasinda. Okay, tandaan niyo na siya. Okay? So, diretso. So, the important chemical reaction of maltose is that of hydrolysis. So, hydrolysis of D-maltose, whether in laboratory flask or living organism, produces 2 molecules of D-glucose. An acidic environment or the enzyme maltase is needed for the hydrolysis to occur. Okay? So, maltase, okay, that is the enzyme required. Okay? Para natin ma-breakdown si maltose. Okay? So, okay. So, products na sabi naman, okay? So, hydrolysis, okay, of maltose produces 2 molecules of D-glucose. So, pwede 2 glucose molecules ang mahihimo mo dida class pag nag-hydrolysis si maltose. Okay? So, pwede ka mag-produce, okay, 2 alpha D-glucose. Okay? So, pwede 2 na alpha D-glucose or pwede din 1 alpha and 1 beta D-glucose. Okay? So, pwede ka magkaigon 2 na alpha or usad na alpha, usad na beta D-glucose. So, tandaan nyo class, kung nano ang monosaccharide requirement, amo man ang products upon hydrolysis. Kaya tandaan nyo na permi, kung nano ang requirement na monosaccharide, amo man ang products sa hydrolysis naton. Okay? Monosaccharide requirements, amin ang kinahanglan mo para mabuo. Okay? Para nimo makahimo san usad na disaccharide. Okay? Pag ito na disaccharide, gin-breakdown, gin-hydrolysis, amo, kung ano ang ginamit mo para makahimo, amo man ang imo product pag gin-breakdown or kung gin-hydrolysis mo sinda. Okay? Now, diretso kita. So, maltose is a reducing sugar because the glucose unit on the right has a hemiacetal carbon atom. Pag sinabi na reducing sugar class, igwakasan
hemiacetal carbon na present. Okay? Amo lang inang tandaan nyo, class. Pag reducing sugar, igwakasan hemiacetal carbon na present. So, if you look at this, okay, so we have alpha maltose. So, you call this alpha maltose. Nag-glycosidic linkage na siya. If mapapansin nyo, class, igwa kita didesan hemiacetal carbon. Okay? So, may carbon ini sa kanto, tag may hydrogen dida. So, pero ang aton importante para masabi na hemiacetal, may OH, tag may oxygen. So, you call maltose a reducing sugar. Tandaan nyo, pag reducing sugar, igwa siya sa hemiacetal carbon. Okay? So, ini na hemiacetal carbon, wala siya nagamit pag bind ninda. Okay? Diba, ini siya hemiacetal. Before ka nagkaigwasan maltose baga, okay? Iton kanina ko naging discuss gali class. So, okay, ini siya. Ano ito? Ini siya amine maltose. Ini siya maltose, ini siya class. Okay? So, kanina, di ba? Ayan, di na lang kita mas visible siya. Okay, di ba ini siya hemiacetal, ini siya. Tag ini siya non-hemiacetal. Okay, nag-bind sinda amo na ining kalabasan ang glycosidic linkage nimo. Okay? Ini siya hemiacetal man ini siya class. Okay? Amo ini ang hemiacetal part sini na monosaccharide. Pero kung mapapansin nyo, ang ginamit didi ini siya a non-hemiacetal. Okay? Amo ang nag-bind para ka makahimo san glycosidic linkage. Okay? So, ini siya na hemiacetal, wara siya nagamit class. Okay? Ini na hemiacetal, wara siya nagamit sa reaction para makahimo sa glycosidic linkage. So, maigwa ka pan usad na hemiacetal. Dahil igwa kan usad na hemiacetal, maltose is a reducing sugar because the glucose unit on the right, ini siya sa right, has a hemiacetal carbon. Basta may hemiacetal carbon ka na bibilin, automatic reducing sugar in siya class. Tandaan nyo ha, basta may hemiacetal carbon ka na nabibilin, okay, either left or right, okay, reducing sugar siya. Okay? So, amo yun eh. So, ay nakita din eh. Ay, nakanagaro siya siya. So, maltose is a reducing sugar, okay, because there is an extra hemiacetal carbon. Okay, tandaan nyo ha, basta reducing sugar, igwa siya sa extra na hemiacetal carbon atom. Okay? Now, next is cellobiose. So, cellobiose, ang sunod na sugar. So, is produced as an intermediate in the hydrolysis of the polysaccharide cellulose. Okay, like maltose, cellobiose contains 2D-glucose monosaccharide units. Okay? Now, kung kanina, maltose comes from starch, now cellobiose comes from cellulose. Okay, di ba na-discuss naman natin sa cellulose? Cellulose again comes from plants. Okay, cellulose is used by plants for structural elements or for structural support. So, hali ka daw sa cellulose, gin-breakdown mo siya, okay, nagkaigwakasan, cellobiose. Gin-breakdown mo sa cellobiose, nagkaigwakasan, glucose. Okay, to be more exact, duwa na glucose ang nahimo naton upon hydrolysis of cellobiose. Okay? Wala siya sa other term class. Okay, wala siya sa other name. Okay, let's move to the monosaccharide requirement. Okay, mention ba dito eh? Kaya siya na-mention dito eh. Okay, so adi. It differs from maltose in that one of the D-glucose units, okay, the one functioning as the hemiacetal must have a B configuration or beta configuration. Okay?
Now, so, kung kanina class, okay, balik kita kan maltose. Kan maltose class, kailangan may alpha ka talaga. Okay, kailangan may alpha ka na monosaccharide. Okay, may alpha-D-glucose ka, to be more exact. Okay, pwede siya alpha-beta, pwede alpha-alpha. Okay? Pagkan cellobiose class, pagkan cellobiose kita, ang kinahanglan mo dito sa iya is beta. Okay? So, pwede ka magkaigwa. So, may duwag yapon siya na formation. So, beta-D-glucose plus alpha-D-glucose or beta-D-glucose and a beta-D-glucose. Okay, class ha? Una, okay, didianin kita sa panduwa. Okay, inianin kita. Pwede ka duwa na beta. Igwa kang beta-D-glucose, ano saan na beta-D-glucose makahimo ka cellobiose. Okay? Now, didi kita sa una. Class, ha, magkaiba ini siya, tag-ini. Ha, magkaiba ina sinda. Pag una mo na monosaccharide alpha, tas ang pandua mo beta, ang mahihimo mo sina is maltose. Okay, class ha? Pag una alpha, masunod beta, maltose, ang mahihimo mo sina. However, if beta ang nauna, masunod ang alpha na alpha-D-glucose, ang mahihimo mo sina naman is cellobiose. Okay, utron ta ha? If alpha-D-glucose ang una mo na monosaccharide, tas beta-D-glucose ang panduha mo na monosaccharide, ang mahihimo mo sina maltose. If i-reverse naton, beta-D-glucose ang una na monosaccharide and alpha-D-glucose ang panduha na monosaccharide, ang mahihimo mo sina is cellobiose class. Okay? So, ayaw ka mo ka lipong sina ha? Basta beta ang nauna cellobiose, basta alpha ang nauna maltose. Okay? Now, the glycosidic linkage is beta 1,4. So, beta 1,4. Ang glycosidic linkage natin. Okay? So, this is the comparison of the structure, okay, between the maltose and the cellobiose or maltose and cellobiose. Okay? So, ini siya. Okay, this is a beta-D-glucose and this is either an alpha or beta-D-glucose. Didi naman sa maltose, ang permi mo una is an alpha-D-glucose while the other can be a alpha or beta-D-glucose. Okay? So, alpha 1,4 ang glycosidic linkage kasi again, carbon 1 and carbon 4. Ini siya na alpha dahil alpha-D-glucose ang nauna. Ini siya na beta or B, okay? Kasi beta ang nauna nimo. Okay, beta-D-glucose. Okay? So, 1,4 gyapon siya kasi again, carbon 1 sa una, okay, ini siya na kanto may carbon tida. Okay? So, carbon 1 and carbon 4 nagbind sinda, okay, to create a beta 1,4 linkage. Okay? So, like maltose, cellobiose is a reducing sugar. So, malaban last. Okay? So, cellobiose is a reducing sugar. Kasi kung mapapansin natin, class, may iwagyapon siyang hemiacetal carbon. Again, ano ganing definition ni hemiacetal carbon? Igwa siyang oxygen tag OH group na naka-attach sa iya. Okay? So, may hemiacetal carbon siya. So, automatic reducing sugar si cellobiose. Okay, butang natin. Again, cut-paste na lang. Reducing sugar because there is an extra hemiacetal carbon. So, what na mention dida, an enzyme so cellobiase. Okay, actually na-mention man siya class, pero base wala niya pansin, ade, cellobiase. Wala ko lang nabutang, pero ade, cellobiase, niya enzyme. Okay? Now, products upon hydrolysis, again, duwa na glucose. Okay? It can either be 2 beta-D-glucose
or pwede man siya 1 alpha and 1 beta D glucose. Again, class, kung naano ang monosaccharide requirement amo man ang products sa hydrolysis nimo. Okay? So, 2 glucose ang pwede mo mahimo sa maltose tag sa cellobiase. Okay, pero to be more specific kita, pwede did 1 na alpha sa maltase and 1 alpha 1 beta. Sa cellobiase naman 2 na beta or 1 alpha 1 beta glucose. Okay? So, that is all the information required kan cellobiose. Okay, amo rin summary nindan duwa. Okay, kan maltose amin ni tanan, kan cellobiose amin na tanan. Okay, let's move to the next monosaccharide, which is lactose. Okay, lactose ang nasunod. Okay, lactose, okay, you call this the milk sugar. Okay, sa kita ta sa gatas. Okay? So, in both maltose and cellobiose, the monosaccharide units present are identical. Okay? Identical sinda in a sense na duwa na glucose ang gamit mo. Okay? So, in each case. Okay? So, sa maltose and cellobiose, okay, may identical ka daw na monosaccharide units. In the sense na duwa na glucose ang gamit mo. Okay, regardless if alpha and beta ang nag-combine, pareho glucose ang ginamit mo. So, identical sinda. Okay, identical monosaccharide ang ginamit mo kasi duwa na glucose. Regardless if alpha and beta ang nag-combine, pareho gihapon sinda glucose. Okay? However, okay, the two monosaccharide units in a disaccharide need not to be identical. Okay, lactose is made up of alpha or beta D-galactose and an alpha, okay, D-glucose unit joined by a beta 1,4. Okay, beta 1,4 ini class. Sorry, i-edit ko na lang. So, beta 1,4 linkage. Okay? So, pag mahimo ko daw class sa disaccharide, dili kinahanglan na an imo monosaccharide permi pareho. Okay, di ba kung napapansin ta sa maltose and cellobiose, pareho sinda glucose. Okay, regardless again if alpha and beta ang nag-combine, pareho glucose ang gamit mo. Glucose, naisad ka na glucose, nausad ka na glucose, ging-combine mo sinda, pwede ka makahimo maltose or cellobiose. Okay? So, kan lactose, okay, dili identical ang ginamit mo. Okay, maigwa kan galactose daw, and you have a glucose unit. Okay? So, butang to sa table. Okay, before kita sa monosaccharide requirements, didi kita. So, present siya in pregnant women. Okay? So, pregnant women, nagka-produce da lactose. So, pag budos anusad na babayi, okay, may mga hormones, okay, na nag-react, okay, para ang iya lawas, okay, mag-produce san lactose. Okay? Now, for the monosaccharide requirements, okay, na anong require daw natin? Alpha or beta D-galactose and an alpha D-glucose unit. So, may dua kita na combination. So, una, so alpha D-galactose. So, an gal, that is galactose. Okay, alpha D-galactose and alpha D-glucose, or you can also have beta D-galactose and alpha D-glucose. Okay, class? So, alpha D-galactose plus alpha D-glucose or beta D-galactose and alpha D-glucose. Makahimo kasi na miskinhain da sa inang duwa, lactose ang may himo nimo. Okay? The glycosidic linkage is the same kan cellobiose, which is beta 1,4. Okay, beta 1,4. Ay, $. Beta 1,4. Okay?
So the glucose hemiacetal center is unaffected when galactose binds to glucose in the formation of lactose. So lactose is a reducing sugar. So ang inian formation ni lactose class. Okay, this is the beta 1 for glycosidic linkage. Again, carbon, oxygen, carbon. This is carbon 1, this is carbon 4. Kaya kita nagkaigwa beta 1 for glycosidic linkage. Okay? So if you look at the monosaccharide, okay, ini siya nasa right. Okay, ini siya didi ani kita ma-focus. Okay, didi kita ma-focus. As you can see, may igwa katan hemiacetal carbon. Nakabind siya sa oxygen, nakabind siya sa OH. Again, may igwa katasan hemiacetal carbon. Okay, so you call lactose as a reducing, copy-paste ko na lang, tamad mag-type. Reducing sugar, gihapon siya. Okay, kinano kay reducing sugar siya, class? Because there is an extra hemiacetal carbon. Now, nano ang product naton pag hydrolysis? So, ang product naton for hydrolysis, okay, is 1 galactose, okay, and 1 glucose. Okay, so pwede, to be more specific, 1 alpha, okay, 1 alpha D-galactose and 1 alpha D-glucose, or you can also have 1 beta D-galactose and 1 alpha D-glucose. Okay? Again, class ha, kunano ang monosaccharide requirement amo man ang product sa hydrolysis naton. Okay? So, for galactose, pag in-hydrolysis mo daw si galactose, makahimo ka usad pag in-hydrolysis mo si lactose, okay, pag in-hydrolysis mo si lactose, makahimo ka 1 galactose and 1 glucose. To be more specific, pwede kita magkaigusan duwa na reaction based sa monosaccharide requirement. So, pwede siya 1 alpha D-galactose and 1 alpha D-glucose. Pwede man 1 beta D-galactose and 1 alpha D-glucose. Okay? Now, dili kita sa amin ni siya. So, diyan kita. Okay? So, lactose is the major sugar found in milk. This accounts for its common name, which is milk sugar. So, enzymes in mammalian mammary glands take glucose from the bloodstream and synthesize lactose in a 4-step process. First is the epimerization of glucose, yields galactose. Okay, so diyan kita. So, nano ibig sabihin sini? So, nano ibig sabihin sini na sentence? Okay? So, sa lawas naton class, okay, or sa lawas sa mga female, okay, kasi sa lactose usually sa babae man siya nakikita. Sa lawas sang tawo class, ang ginahimo sina, okay, para kita maka-produce san lactose is nagkakaigo san epimerization san glucose. Basically, ang ginahimo class, you take a glucose molecule and you convert that glucose molecule to galactose. Okay? So, kung mapapansin nyo class, okay, or kung matatandaan nyo ang structure sa glucose ta galactose naton, okay, so balikan ta lang, if ma-memorize nyo pa, di ba, ang structure ni glucose is CHO, CH2OH, 1, 2, 3, 4, OH, H, OH, OH, H, OH, H, H. Okay, this is glucose. Now, paano pag sinabi ng epimerization? Basically, manipulate mo ang mga atoms, okay, sa imo glucose. Diba? Okay, pag galactose class, nano aniya structure CHO,
CH2OH, 1, 2, 3, 4, OH, H, H, OH, H, OH, OH, H. Okay? Now, epimerization basically gina-manipulate mo. Manipulation of the atoms, okay, or the groups or the molecules inside inside your compound. Okay, for example, glucose compound, kin-manipulate mo ini siya. Okay, ginbaliwan mo sinda. Okay? Once na ginbaliwan mo sinda, okay, you now have galactose. Okay, so gina-manipulate. Okay, may mga hormones na nag-initiate sini. Okay, pag naburdos sa na babae, may mga hormones na gina-release na nag-trigger sina ni reaction. Okay? So, may una-anay may glucose ka, okay, nagkaigwa ka san galactose. Okay, ini na galactose naman, mabind siya sa usad pa na glucose, and you will now have lactose. Okay? So, amin na nangyayari. Okay? So, lactose is an important ingredient in commercially produced infant formulas that are designed to simulate mother's milk. So, lactose, ada man siya sa mga commercially sold na mga formula milk. Okay, pero class, if a mother nagka-produce san gatas, okay, amo talaga dapat ito siya. Okay, ginabawal na maghatag sa mga commercially produced na mga infant formulas if an mother man lang naga-produce san gatas. Okay, pero if dili talaga naga-produce or dili kaya mag-produce san mother san gatas, kasi may mga cases man na irog sina na an mother dili siya naka-produce san gatas, tapos wara ka san mahanap na donor kasi ang iba na hospital igwasan mga milk bank sinda. Okay, mga milk bank. Okay? Basically, may mga donor man. Okay, san gatas. Pero yung sa dugo, may mga blood bank. Okay? May nagadonate san dugo, ang iba man nagadonate san gatas. Okay? So, pag wara sina, so amo ka palang mahatag sini na commercially produced infant formula milk. Okay? So, souring of milk is caused by the conversion of lactose to lactic acid by the bacteria in the milk. Okay? So, pag may lactose ka daw, okay, for example, may gatas ka. Okay, may gatas ka daw. Okay? Which has lactose. Binta may lactose, dida. Then, sabihin may mga bacteria. Okay, so, ani ba na gatas? Okay, may bacteria. Okay? So, miskin ina siya gatas na hali sa mother, may mga bacteria man niya siya class na ada dida na involve, okay, or naka-combine sa imo gatas. Okay? Or parehusan mga gatas na makuha naton sa mga cows. Okay? So lactose gyapon niya siya. May lactose gyapon niya hali sa mga baka, mga kanding. Okay? May mga lactose gyapon niya sinda. So if bacteria ginkaon ang lactose or consume ang lactose, magkakaigo kitang lactic acid. So, kakaon siya sa bacteria. Bacteria will now produce lactic acid. So, amin na siya kaya nagiging sour ang milk naton. Okay? Or napapanis ang milk naton. Dahil sa mga bacteria na ginakaon ng lactose, nagkakaigo sa lactic acid. Amin niya nagkakos sa souring or pagkasira sa nimo gatas, si lactic acid. So, pasteurization of milk is a quick heating process that kills most of the bacteria and retards the souring process. So, pasteurization, basically, nagagamit ka sa mga tawag sina. For pasteurization, nagagamit ka sa mga liquids. Okay, mga liquids. Ginabutang mo siya sa gatas para mapatay ang bacteria. Okay, pag napatay ang bacteria, okay, napatay ang mga bacteria, so waran lactic acid na mahihimo. So, dili mapapanis ang imo gatas. So, retards the souring process. So, dili mapapanis ang imo
gatas. Sa amin na mga pasteurized milk. So pasteurized milk mas halabaan in the shelf life. Mas dugay sinda masira compared sa non-pasteurized milk. Okay? So lactose can be hydrolyzed by the enzyme called lactase. Okay, lactase ang kailangan natin daw. So lactase an enzyme natin. So kung mapapansin nyo class, okay, para ka makahimo sa mga enzyme, an O sa pangaran, i-valuean lang natin sa A. So amo na ang mga enzyme ninda. Ang letter O sa pangaran ninda, i-valuean talang A. So amo na ninda mga enzyme. Okay? Now, lactose intolerance or lactose persistence. So siguro may nabati nyo na ini siya, mga lactose intolerant. Okay, for many people, the digestion and absorption of lactose are a problem. May mga tao, class, na nahihirapan mag-inom or dili talaga nakainom sa mga gatas na may igwasan lactose. Okay, this problem is called lactose intolerance or lactose persistence. Okay, is a condition where people, tandaan nyo, lack the enzyme lactase. Okay, which is needed to hydrolyze lactose to galactose and glucose. Okay? Sa lactose intolerance class, ang imo pasyente didi, okay, wara san lactase. Okay, wara daw san lactase sa inda lawas. Dili nagaproduce ang lawas ninda san lactase. Aninda small intestine. Small intestine na nagaproduce ang lactase, dili siya himo san lactase. Now, if nag-inom sinda san lactose, okay, pag nag-inom sinda san lactose class, dili siya nag-hydrolysis, dili na bi-breakdown ang lactose, dili siya nakahimo san galactose tag glucose. Okay? So, deficiency of lactase can be caused by a genetic defect. So, pwede bata pa lang, okay, may mga baby na irog sina, bata pa lang sinda, dili na sinda, bawal na sinda mag-inom sa gatas sa mama ninda. Okay? So, by physiological decline with age, so pag nagagurang kita class, ang mga organ naton, nawawara man or nagababa ang function ninda. Okay? As opposed, kung bata pa kita. Okay? Habang nagagurang kita, ang lawas ta, ang mga organ naton, dili na sinda naga-produce or nagahimo sa mga bagay na kung dati grabe sinda maghimo or taas anin the production. So pag nagurang ka mo, okay, so base may maka-experience niya. So sana wara man. Okay? Or by injuries in the mucosal lining sa intestine. So for example, may gwasan aksidente na tama ni imong intestine. So pwede ka magkiguan lactose intolerance. Okay? So when lactose molecules remain in the intestine undigested, they attract water to themselves, causing fullness, discomfort, cramping, nausea, and diarrhea. Bacterial fermentation of the lactose further along the intestinal tract produces lactic acid and gas, adding to the discomfort. So, ang lactose, pag gininom sa nusad na tao na may lactose intolerance, dili talaga siya mabe-breakdown. Okay? So, masarakit ang tiyan ninda, okay, malipungon sinda, udo-udo sinda, okay? So, ito na lactose, sa aton intestine, damo-damong bacteria dida. Okay, may mga bacteria dida, pwede kauno ng lactose. Okay, pag kaon ninda ang lactose, magkakaigwagyapon sa lactic acid. So, pag nagkaigwan lactic acid, mautot-utot sinda. Okay, so, discomfort, basically. Okay, so, ibutang talang, so, lactose intolerance or lactose persistence. Okay, isa siya na condition associated to lactose. Okay, so, lactose intolerance or lactose persistence is due to low or no lactase. Okay? So, last na disaccharide is sucrose. So, sucrose, other term is table sugar or common table sugar. Okay, is the most abundant of all disaccharides and occurs throughout the plant kingdom. So, sini daw na upat na disaccharide naton, sucrose is the most
abundant disaccharide. Maligap ng spelling ko. Disaccharide. Okay? So, it is produced commercially from the juice of sugarcane and sugar beets. Okay? Sugarcane contains up to 20% sucrose by mass, and sugar beet contain up to 17% by mass sucrose. Okay? So, two monosaccharide units are present in a D-sucrose molecule. So, alpha-D-glucose and beta-D-fructose. So, nanon monosaccharide requirement naton. So, kung dili class, duwa ang combination na pwede naton mahimo dili sa sucrose usad lang. Alpha-D-glucose and beta-D-fructose. So, alpha-D-glucose and beta-D-fructose. So, in FRU, fructose na class. Okay? The glycosidic linkage is not 1,4, okay, as was the case for maltose, cellobiose, and lactose. So, sa lactose, pwede ka man or alpha 1,4. So, paad na lang gali sini class. Okay? So, pwede man alpha 1,4 dide. Okay? Pwede siya alpha 1,4 kasi again, ang una, pwede alpha. Okay? Pag irog sini ang formation class, beta-D-galactose plus alpha-D-glucose, ang mahihimo mo sina is ini, beta 1,4. Pag ang imo naman formation is irog sini, alpha-D-galactose ang una nimo, alpha 1,4 ang mahihimo nimo. Okay? So, paad na lang class, ha? So, didi kita. So, ang imo didi, it is instead alpha-beta 1,2 glycosidic linkage. 1,2 ini class, ha? 1,2. Alpha beta 1,2 glycosidic linkage. Okay, so alpha beta 1,2. Okay, so padagdag na lang sini class ha sa notes. Okay, kasi sa iba na section na discuss ko na ini siya before making this video. Ang nasabi ko lang ata sa US beta 1,4. Okay, so maigo pa siya usad alpha 1,4. Okay? So paano siya nagka beta 1,4? If amo ini siya. Okay, if beta D-galactose ang nauna, beta 1,4 ang mahihimo nimo. If alpha D-galactose ang una, alpha 1,4 ang mahihimo nimo. Okay? Pag kan sucrose naman class, dili niya ginasunod ini siya na paagi sa pagapangaran sa glycosidic linkage. So, dili alpha 1,4 kasi alpha ang nauna naton. Alpha ang permi una. Beta 1,4 kasi beta ang nauna. Beta 1,4 pag beta ang nauna, alpha 1,4 pag alpha ang nauna. Didi class, alpha beta. Miskin alpha ang nauna niya, alpha gihapon. An iya or miskin magbaliktadan ini sinda class kasi pwede ni magbaliktadan. Okay? Alpha beta 1,2. Okay? So, dili kita sa structure para ma-visualize niyo. Okay? So, this is the structure of sucrose. Okay? Nagkaigwa siya sa alpha beta 1,2. Okay? Kasi pwede mag-interchange ini sinda. So, up and down kita klasa, up and down. So, sa taas, alpha glucose, sa baba, beta fructose. So, ini pwede mag-interchange sinda. Pwede sa taas, beta fructose. Pwede sa baba, alpha glucose. Kaya mo tinawag siya na alpha beta 1,2. Okay? Alpha beta 1,2 linkage. Okay? Now, didi class, okay, didaanan kita sa structure ninda. Ngayon naman ito. Ngayon lang ito big class. Okay, kan glucose na kita. So, nano gani ini siya na carbon. Okay, this is an hemiacetal carbon. Okay, may OH, may O. Sa didi class, okay, this is the structure of fructose. May mga carbon gihapon, ang kada kanto, ini siya carbon, ini siya carbon, ini siya carbon, ini siya carbon. Okay? Ini siya na carbon class, this is a hemiacetal siya. Again, may OH na nakadikit sa iya, may oxygen na nakadikit sa iya. Okay?
Kung mapapansin naton class, nagkaigwa sa glycosidic linkage between the hemiacetal OH and the hemiacetal OH. Ang meaning ginasabi ko kanina, class. Okay? Itong pinakauna pa lang. Kung sa maltose, cellobiose, tag lactose, nag-combine ang hemiacetal OH tag non-hemiacetal OH, kan sucrose ang nag-combine ang duha na hemiacetal OH. Okay? Aminin glycosidic linkage naton alpha beta 1 2 glycosidic linkage. Okay? So amini ang glycosidic linkage between the hemiacetal OH. Again, tandaan nyo, hemiacetal OH, tag-ini hemiacetal OH. Nano kay tinawag na hemiacetal OH? Kasi nakabind siya sa hemiacetal carbon. Amo man ini hemiacetal carbon. Paano naton masabi na hemiacetal carbon? Ano sad na carbon? Una, kailangan carbon atom siya. Okay, may carbon din nakabind siya sa OH, nakabind siya sa oxygen. Amo man ini. Hemiacetal carbon siya kasi carbon siya nakabind sa OH, tag nakabind sa oxygen. Nag-combine ini sinda, amo ini anahimo class. Okay, amo ni siya glycosidic linkage naton. Okay? So, hay na kita. So, ano putang tanang requirement? Oh, okay, dili kita anay. So, the enzyme is sucrase. Okay, sucrase sa enzyme naton. Now, for the hydrolysis, we can produce 1 glucose and 1 fructose. Okay? So, 1 alpha D glucose and 1 beta D fructose. Okay? So, sucrose, unlike maltose, cellobiose, and lactose, is a non-reducing sugar. Okay? In sucrose, the hemiacetal center of each monosaccharide is involved in the glycosidic linkage. So, in sucrose class, di ba sinabi ko pa lang, the hemiacetal center or the hemiacetal carbon sa duwa na monosaccharide is involved in the glycosidic linkage. Okay? So, pag sinabi, di ba, o turong ko lang pagsurat, pag sinabi na reducing, okay, pag sinabi na reducing sugar, you have 1 hemiacetal carbon present. Pag non-reducing naman, you have no hemiacetal carbon present. Okay? Pag reducing, may igwa kan usad na hemiacetal carbon na present. Pag non-reducing, you have no hemiacetal carbon na present. So, the result is a molecule that contains 2 acetal centers. So, pag non-reducing, you have 2 acetal carbon. Pag sinabi na acetal carbon class na ano gani, usad na carbon with 2 oxygen atoms attached. So, sucrose in solid state and in solution exists only in one form. Okay? So, sucrase is the enzyme needed to break down the alpha beta 1 2 linkage in sucrose is present in the human body. So, igwa kita sinaklas ng sucrase. Hence, sucrose is an easily digested substance. Okay? So, reducing versus non-reducing sugar. So, can have a free or open aldehyde, or pag sinabi natin may free or open aldehyde, basically, ginasabi natin may igwa siya sa hemiacetal carbon. Okay, pag sinabi can have a free or open aldehyde, ginasabi lang niya na igwa siya hemiacetal carbon. Not capable of having a free or open aldehyde, ginasabi lang niya no hemiacetal carbon. Okay? So, kung makikita natin class, amin ang difference ninda.
So this is a reducing. So amin yung mga reducing. So this is the non-reducing. Okay? So pag sinabi na reducing, igusan hemiacetal carbon class. May gusan hemiacetal carbon, amo ini siya ang mga hemiacetal carbonaton. So yun siya mga naka-highlight amin ang hemiacetal. Again, pag sinabi na hemiacetal, again, oxygen, tas may OH na nakadikit. Oxygen, tag OH nakadikit sa inda. Nidikit akan sucrose. Non-reducing siya kasi kung nakikita nyo sa structure class, wala kan hemiacetal. Didikit ta. Carbon ha, may mga carbon, carbon, carbon. Carbon, 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 carbon. Okay, ini siya nakabind sa duwa ng oxygen, so ini siya acetal. Ini siya nakabind sa OH, may hydrogen sa taas, carbon carbon, so dili na. Amo man ini, amo man ini. Ini siya carbon, nakabind sa oxygen, nakabind sa carbon, nakabind sa CH2OH, sag may higosan hydrogen sa baba. Okay, may hydrogen din sa baba. So again, dili siya hemiacetal. So waran hemiacetal didi, acetal lang ang iguanaton. Sa didi class, okay, ini siya na carbon, nakabind sa oxygen, nakabind sa oxygen. So you call this again acetal. So pag ungaon ka mo sa non-reducing sugar, okay, na disaccharide, igwa siyang duwa na acetal carbon. Okay, pag sa disaccharide na non-reducing, maigwa kan duwa na acetal carbon. Okay, so ini siya na carbon, nakabind siya sa carbon, nakabind siya sa carbon, nakabind siya sa OH, again, dili siya hemiacetal. Man ini siya, nakabind sa carbon, nakabind sa carbon, nakabind sa OH, ini siya hydrogen. Sa taas, hydrogen man. So, waran oxygen ka na makikita. Ini siya, okay? So, carbon. Wait, ini siya. Sorry. Ini siya carbon. Nalito ako. Carbon, nakabind siya sa carbon man. Nakabind man siya sa oxygen sa taas. Nakabind sa CH2OH. Tapos, may hydrogen dida. Okay, so wara siya nakabind sa OH class. So, dili man siya hemiacetal. Again, pag non-reducing, no hemiacetal carbon atom. Instead, may duwa ka na acetal carbon. Sa reducing sugar, may igwa ka at least 1. Okay, at least 1 hemiacetal carbon. Okay, so, kompletuhon ta ng table. So, non-reducing sugar, because there is no hemiacetal carbon present. Instead, there are 2 acetal carbon atoms. Okay, so among ini an summary. Okay, this is basically the summary. So, hindi pa man mas dakot-dakot din ang page. Customize natin para usad lang. Kulang yapon. Ito na 12. Kawal na ba siya yan? Yan. Ano to pa margin? 0.5 yan. Para usad lang. Ay, wait lang. Yan. Tag size. Yan ta. 11. Ito na ba? Ayan. 12 na lang. Okay, so para usad lang na page. Okay? This is the summary, okay, of sa PDF natin. So, yung mga important information sa kada disaccharide. Okay, so try nyo i-memorize inisinda kasi ini ang mga important na information sa kada disaccharide natin. Okay? So, may ka pa ba masunod? Okay, that is all. Okay, for disaccharide. So, pero
So 1 hour na gali. So next video na lang natin class. Okay? So ini siya isend ko na lang ini sa GC Mio. So once na naglabas na an video, isend ko ini siya. Okay, para may go ka man extra na reviewer. Okay, pwede nyo i-save na lang ini siya sa phone niyo. Okay? So pero pag i-print nyo ini ini maigo sa long, okay, kasi 12 by 14 ini siya. Ang long is 8.5 by 13. So soft copy nyo na lang or sa phone nyo na lang. Okay? So that is all for disaccharides. Okay, so please memorize ang mga important details, ang mga structure, dila na nato yun siya i-mind. Okay, mga important information lang. Okay, ang kailangan natin sa disaccharides. Okay, so that is all class. So see you sa next video natin. Okay?